Okay, next we move to Bitcoin. Okay, what is Bitcoin? Bitcoin is created in 2009 by Satoshi Nakamoto. Ni orang yang claim sebagai pencipta ataupun pengasas konsep Bitcoin ni lah. Okay, it is the first created online currency or cryptocurrency, mata wang secara digital ataupun online, terpanggil cryptocurrency. The security system ran by massive network of total stranger. Okay, dia ada satu sistem network yang mengawal keselamatan sistem Bitcoin ni. Ada examples of currencies using blockchain technologies. Okay. Antara cryptocurrencies lain yang menggunakan blockchain technologies, ni nama-nama dia lah: Ether, Litecoin, Namecoin, okay, Dogecoin, okay, dan dia punya pengasas. Okay. So what is actually cryptocurrency? Cryptocurrency is a form of digital money that is designed to be secure and in many cases anonymous. Okay, mata wang secara digital. Okay, itulah yang kita panggil cryptocurrency, yang mana mereka cipta supaya selamat, dan dalam kebanyakan kesnya dia anonymous. Okay. So it is a currency associated with the internet that use cryptography. Cryptography ni maksudnya satu info dalam internet yang travel ataupun transmit dalam internet ataupun secara online, dia tak akan travel secara nyata macam tu, tetapi dia akan maksudnya seolah-olah dibungkus, wrap dalam bentuk yang supaya orang tidak boleh hack dengan sewenang-wenangnya ataupun semudah-mudahnya. So itulah cryptography, the process of converting legible information into an almost uncrackable code to track purchases and transfers. Okay, jadi cryptocurrency ni dia berkait rapat ataupun menggunakan sistem cryptography, iaitu proses yang menukarkan informasi kepada satu bentuk kod lah, biasanya yang uncrackable, okay, yang sangat sukar untuk hack lah. Okay, untuk tujuan pembelian dan transfer, okay, transfer money. So cryptography was born out of the need for secure communication in the Second World War. It has evolved in the digital area with elements of mathematical theory and computer science to become a way to secure communications, information and money online. Jadi dia menggunakan konsep blockchain tadilah. Okay, so kita tengok Bitcoin market price. So the highest price. Okay, kita tengok. Then note that the market price change a lot. Okay, volatile, bila dia berubah secara banyak, kita panggil change a lot. Volatile. As of June, the current price of one Bitcoin is USD. Lebih kurang satu Bitcoin tu, yang ni data daripada Jun 2020, satu Bitcoin tu bersamaan dengan 42,000 ringgit Malaysia. Okay. How to acquire Bitcoin? Okay, accept them as payment for goods and services. Okay, exchange them for more traditional form of currency. Become a miner and mine them. Okay, so dia ada satu istilah dalam Bitcoin ni, dia panggil miner dan mining. So you will get salary from mining the coin which is generated on the spot. Okay, apa itu mining? Lagi kita tengok. Currently, the reward for successfully mining a block is 12.5 BTC, which is approximately USD 108k or RM 432k. Okay, yang ni berdasarkan data Mei 2018. The reward is half every 210k blocks started with 50 BTC. Okay, now 12.5 BTC. Okay, so maksudnya siapa yang berjaya dalam mining ni, dia akan dapat habuan tu lah, sebanyak
kalau satu blok tu bersamaan dengan 12.5 Bitcoin tu, BTC tu. Okay. Okay, so ni stages of miners resources. Ni adalah keperluan untuk miner. Okay, dia perlukan processor but slow, graphic card, power hungry and emits a lot of heat. Number 3, reprogram chips to mining Bitcoin. So untuk nak menjalankan mining ni, miner tu perlu kepada sama ada processor, graphic card, dan kalau processor tadi slow lah. Okay, kalau graphic card dia memerlukan dia hunger for power, maknanya memerlukan kuasa, dan dia akan menghasilkan haba yang sangat tinggi. And then because dia melibatkan mathematical problem solution, okay, solving the mathematical problem yang sangat kompleks. Then reprogram chips to number 3, reprogram chip, menggunakan chip yang sudah pun reprogram untuk tujuan mining Bitcoin. Yang ni pun still power hungry. Okay, dan yang keempat ni sama ada dia boleh guna application specific integrated circuit chip. Nah, yang ni faster and using less power. Okay, ataupun satu lagi pooled mining. Pooled mining maksudnya combines the work of many miners. Okay, maksudnya miners seolah-olah pelombong lah kita nak dapatkan Bitcoin tadi. Okay, istilah yang digunakan adalah mining. Okay, mining dan orang yang membuat yang melakukan perbuatan mining tu kita panggil miners. Okay, jadi dia kena solve kan mathematical equation tu untuk mendapatkan Bitcoin tadi. Okay, secara free. Dan combine the work, pool mining ni combine the work of many miners, bekerjasama beberapa, mungkin ramailah miner bekerjasama toward a common goal. Okay, ni cara ni cepat, faster and coin is divided how extensive the work done by each miner. So hasil yang diperolehi itu akan dibahagikan sesama miners tadilah. Okay, this is kita tak pergi detail sangat sebenarnya untuk Bitcoin ni, kita cuma dapat sedikit idea apa itu mining, apa itu miner. Okay, ini adalah hardware-nya. Bukan senang untuk kita solvekan satu blok tu untuk memperolehi satu Bitcoin. Okay, so Bitcoin mining process, a Bitcoin owner needs a private key which is the half of digital signature as a proof of Bitcoin ownership. The other half of the digital signature is public key. Record of public key is stored in the blockchain. When Bitcoin is used to purchase something, requests need to be broadcasted. The request will be received by all the computers on the Bitcoin peer-to-peer network. The owners of the computers is called miners. Inilah yang kita panggil miners tadi, owner of the computer. Jadi mana-mana user yang nak buat pembelian dengan Bitcoin dia akan hantar satu request untuk disebarkan dalam peer-to-peer network tadi. Okay. Dan Bitcoin owner ni dia ada satu private key. Istilah private key dengan public key ni adalah dua key yang digunakan untuk tujuan security. Okay. Kalau you belajar secara detail nanti, you akan nampak lah apa kegunaan private key dengan public key. Kat sini kita tak pergi secara detail. Okay, kalau saya belajar private key dengan public key ni, memang satu-satu proses tu kita nampak sebab dia melibatkan mathematics dan kita faham cara perjalanan tu. Tapi untuk you all hanya belajar secara surface saja, cuma perlu tahu owner ada private key. Okay, dan dia perlu gabungkan dengan public key tadi. Okay, public key tu disimpan dalam blockchain. Okay, dia perlu gabungkan private key dengan public key ni, barulah boleh selesaikan dia punya tu transaction tu. Then miners scoop up the most recent request into a block. The miners run a new block and then the previous block through a set of calculation called hash function. It's a competition where all the miners racing to solve a complex cryptographic puzzle. The more computing power a miner had, the faster the puzzle is being solved. After solving a block, the miner tags it at the end of the blockchain and they broadcast it to their peers who check the work and start using the new version of the
blockchain ni proses yang tadilah secara detail tadi kita tunjuk dalam figure yang warna biru tadi, yang awal saya tunjuk tadi. Okay, figure ni. Okay, so proses benar dia ni lah. Okay, setiap miner tu akan bertarung, maksudnya compete untuk menyelesaikan kompleks cryptographic puzzle tu. Jadi sebab itulah kalau bagi miner yang ada more computing power tadi, sama ada dia guna ASIC ke, processor ke, reprogram chip ke, okay. Kalau dengan menggunakan resource yang lebih sophisticated, seorang miner tu boleh menyelesaikan puzzle tu dengan lebih cepat. Okay, dan bila dia dah dapat solve block tu, dia akan tag dekat at the end of the blockchain, then broadcast kepada peers lain yang akan menggunakan new version of the blockchain. Sebab blockchain tadi, you ingat konsep dia blok yang bersambung-sambung. Okay. Okay, dan dia menggunakan hash function lah yang saya sebut awal-awal tadi. Then Bitcoin, still Bitcoin mining process. The first miner who solve a block is rewarded with some newly mint Bitcoins, but minting coins is not the only point of mining. The main reason being the puzzles are so complex that every new block makes the previous block and the whole blockchain will be more secure. Okay, so setiap blok tu bergantung satu sama lain. Blok yang the latest blok tu akan bergantung pada blok yang sebelumnya, dan combination semua blok tu akan menghasilkan ciri-ciri keselamatan yang lebih tinggi. Okay, dan puzzle tu bukanlah satu yang mudah untuk diselesaikan. Okay, next we move to impact of IT revolution. Yang ni pun kita pernah sebut sebelum ni. IT has transformed the world over the last 2 to 3 decades. It has transformed the whole world into global village where it seems like we are living in a neighborhood, easy to communicate with each other. So dengan IT ni, walaupun katalah you ada adik, abang ke kakak yang berada kat luar negara, you boleh communicate dengan diorang sebagaimana mereka seolah-olah mereka berada di depan mata kita, sedangkan jarak tu sangat jauh. Okay, macam-macam ada, boleh guna teleconference dan sebagainya. So IT has impacted on most aspect of our life. Kita dah tengok sekali lagi, education, business, healthcare, culture, environment, education. Okay, ni pun sebenarnya kita dah tengok dalam chapter sebelum ni ataupun modul sebelum ni. So impacts on education, advantage, IT complements traditional educational techniques, access to more information resources. So apa sahaja sekarang ni, kalau you nak access jurnal ke artikel yang berwasit ke, berindex ke, you boleh search melalui internet. Cuma pastikan source tu adalah reliable. Okay, kita buat next we have a distance learning. Dalam musim pandemik ni kita boleh buat distance learning. Okay, dan invisible college networks. Okay, contoh professors dari satu universiti ke satu universiti boleh berkomunikasi, bekerjasama walaupun tidak mengenali satu sama lain secara in person. Disadvantage-nya information overload. Kadang-kadang terlalu banyak informasi, kita pun tak tahu yang mana satu betul. Information may not be reliable. Sebab itulah kalau you nak search satu-satu info, you tak boleh Google sebarangan, you kena tengok source tu daripada mana. Okay, impacts on business or work. Advantage dia enhance information management. Okay, kalau bagi business, mungkin saya pernah sebut sebelum ni, lebih mudah bagi satu organisasi business untuk dapatkan info tentang customer, untuk manage customer info, staff info dan sebagainya. Okay, telecommuting, reduction in paperwork since most tasks handled electronically. Kita tak perlu lagi kepada paper, kita menuju ke arah paperless. Nak hantar, kalau dulu kita nak buat, contoh orang nak buat marketing, dia akan buat flyers, letak di kereta, letak banner dan sebagainya. Okay, semuanya based on paper. Tapi sekarang ni orang cuma promote melalui social network dan sebagainya. Physical movement of work from areas of high level cost to areas where there is low cost. Okay, kalau dulu kalau customer ada masalah, dia akan call customer hotline untuk bercakap dengan staff. Tapi sekarang ni kalau kita buka website perniagaan, kita ada chatbot. Chatbot maksudnya kan yang akan keluar kat tepi tu, "Hi, I'm Sarah." Contohnya, okay, "Can I help you?" Maksudnya kita boleh tanya soalan, dan sebenarnya chatbot tu dia sudah diprogramkan dengan soalan yang selalunya ditanya oleh customer, dan
itu dapat mengurangkan staff. Maksudnya tak perlu lagi staff yang bekerja 24 jam untuk layan pertanyaan customer. Dia dah siap-siap frequently ask question dan sistem tu akan reply. Melainkan soalan yang kompleks mungkin barulah dia akan forward kepada staff yang berkenaan. Okay, so apa implikasinya ataupun disadvantage-nya? Boleh menyebabkan unemployment sebab semua benda boleh digantikan secara elektronik ataupun menggunakan robot. Okay, macam chatbot tadilah. Dan low productivity in some cases. Kadang-kadang boleh menyebabkan low productivity juga sebab robot ataupun jenis yang based on machine ni dia tidak contohnya dia tidak ada certain area yang dia tidak boleh menyamai keupayaan manusia. Contohnya kalau dia nak tackle masalah pelanggan, dia cuma tahu reply based on frequently asked question yang sudah pun di set kan. Okay, kalau contohnya customer tanya selain daripada tu mungkin perlu kepada staff juga, okay, untuk handle. Okay, then next is impact on healthcare. Led to the use of telemedicine in solving medical problem across the globe. Telemonitoring, boleh monitor orang daripada jauh. Okay. Interactive services, real-time interaction between patient and healthcare providers. So, kalau ada masalah boleh kita tanya secara online. Okay, self-diagnosis. Okay. Dengan adanya interactive services tadi ataupun info secara online, patient boleh buat self-diagnosis berdasarkan simptom tertentu. Enhance the works of medical staff. Tetapi keburukannya, self-medication tadi, sometimes it is difficult to ascertain the quality of service. Okay, sebab kalau kita jumpa doktor, mungkin doktor boleh melihat secara fizikal kita punya keadaan tu ataupun keadaan pesakit. Tapi dengan hanya mungkin kalau melihat dari jauh, telemonitoring ke, telemedicine ke, mungkin doktor tak dapat mengesan masalah sebenar kesihatan seseorang tu. Okay, impacts on environment, enable the understanding of physical and ecological process. Now it is possible to monitor and sometimes control the effects of changes in Earth environment through satellite. So dengan adanya satellite kita boleh monitor kat mana akan berlakunya gempa bumi dan sebagainya. Okay, keadaan awan, berawan, kita boleh predict bila hujan. Okay, boleh predict akan berlaku banjir dan sebagainya. Okay, example for weather forecast, disasters and natural hazard. Then also reduction of paper usage. Disadvantage, of course teknologi ni dia membawa kepada global warming. Okay, bila banyak sangat peralatan mesin, dia akan bebaskan gas-gas tertentu. Okay, dan e-waste, discarded e-equipment. Contohnya bila kita buang komputer terpakai ataupun mobile, ataupun telefon bimbit yang tak boleh digunakan lagi tu, dia punya dalaman tu silikon ke apa-apa alat elektronik di dalam tu sebenarnya boleh menghasilkan e-waste, okay, yang membahaya kepada alam sekitar dan kita jugalah. Computers and mobile phone emit dangerous rays and gases which harmful to living organisms. Okay, samalah mobile phone pun sebenarnya dan komputer dia ada menghasilkan sinaran tertentu. Phone radiation reported to causes cancer. Meanwhile to animal it decrease dairy resources. Bukan dairy resources, salah aja, typo. Okay, impacts on culture. Satu benda yang bagus bila kita bercakap tentang dari segi budaya, okay, dengan adanya IT ni, promotion and sharing of culture. Kita boleh tahu culture orang. Okay. Today's societies are multicultural. Disadvantage, blind copying of other culture. Cuma yang tidak eloknya, kesan buruknya mungkin bila contohnya budaya tertentu yang tidak elok ditiru oleh generasi muda. Okay, contohnya budaya barat yang tidak sepatutnya ditiru pun ditiru bila senang untuk access sebab remaja senang untuk access. Okay, dan mungkin menyebabkan cultural appropriation problem. Okay, next is impact on e-commerce. Okay, enhance the trade within and among countries. So dengan adanya e-commerce ni, dia lebih memudahkan urus niaga di antara negara. Okay, promotion of quick buying and selling of goods and services, reach large number of customers. Contohnya kita buat perniagaan di Malaysia tapi kita letak dalam
Insta, kemungkinan ada pelanggan daripada luar Malaysia yang akan beli. Okey. Dan promosi itu lebih cepat dengan adanya perkembangan dalam dunia IT. Disadvantage, fraudulent activities, mungkin ada penipuan macam-macam lah, scammers dan sebagainya. The quality of product cannot be ascertained. Okay, dan kadang-kadang produk yang dipasarkan bila contoh kita nampak dalam skrin, nampak warna ni, contoh bila kita beli sampai saiz dia tak sama seperti yang kita expect, warna dia lain dan sebagainya lah. Okay. Sukar untuk kita jangka atau tentukan. Okay, impacts on communication. Advantage, new form of communication. Okay, sekarang ni orang berhubung melalui mobile phone. Okay, tak ada lagi, jaranglah orang nak guna surat menyurat. Okay, teleconferencing. It has brought about networking which reduce isolation. Disadvantage, reduce interpersonal contact. So, cuma disadvantage-nya contohnya kalau macam kita biasa communicate secara WhatsApp, secara mobile phone lah maksudnya. Okay, mungkin bila jumpa secara personal, kita sebenarnya hilang communication skill ataupun interpersonal contact dengan orang sekeliling kita. Okay, dan impacts on security, various gadgets have been manufactured to enhance security services. Okay, contohnya dengan perkembangan IT juga kita ada theft detection system, kat rumah boleh pasang CCTV, kat premise. Okay, security cameras and monitors boleh monitor menggunakan phone. Implementation of surveillance camera in public areas to ensure security and disciplines. Disadvantage, invasion of privacy. So kalau kat mana-mana ada CCTV pun, dia kadang-kadang mengganggu privacy seseorang juga. Okay, the last part, significant challenge and possible threats of IT. Yang ni pun banyak dah kita cover dalam modul sebelum ni. Customer service dari segi challenge of IT, to improve customer service by listening to and meeting the client's need, make customer service job number one. IT suffers from a bad reputation when it comes to satisfying customer needs. Okay, unfortunately, it is often well deserved. Too many times the work is done incorrectly or not to the customer's requirement, and it is the customer who ultimately determine what is good customer service and what is not. Okay, macam saya kata tadi lah, kalau macam kita nak bergantung kepada chatbot semata-mata, tak boleh. Okay, tentulah ada macam kadang-kadang kita customer nak tanya sesuatu yang bukan frequently asked question, jadi perlu kepada manusia juga untuk handle. Okay, challenge of IT in terms of human resources, develop creative ways to minimize stress, satisfy employee needs and match corporate needs to employee goals. So burnout is an ever increasing concern as budgets become tighter and workload increase. Kadang-kadang dengan perkembangan teknologi juga, mungkin workload setiap orang akan bertambah dan creative ways need to be found to reduce stress. Okay, and revitalize tired workers. Okay, more vacation time, sabbatical, temporarily reduce responsibility, anything that can give the IT professional a break should be considered. Okay, terutamanya kalau yang jaga bahagian server. Okay, mereka sangat stres untuk memastikan sistem tu up to the point. Okay, so this might seem costly, but losing a valued employee due to burnout can be far more costly. Okay, dan kalau sekarang ni kita boleh tengok kadang-kadang malam pun ada lagi WhatsApp masuk, okay, tentang kerja. Kalau dulu kerja 8 ataupun 9 hingga 5 sahaja. Okay, tapi dengan perkembangan teknologi, everyone is reachable at any time. Okay, okay, boleh menyebabkan stres juga dan bebanan kerja. Okay, challenge of IT. Next one is productivity. So the challenge is how to make the best use of new technologies like cloud and mobile computing, but search out additional ways to increase productivity. So apa yang cabarannya sekarang ni ialah kita perlu menggunakan sebaik mungkin teknologi yang ada seperti cloud, mobile computing, tetapi dalam masa yang sama perlu juga mengambil kira apakah lagi cara untuk meningkatkan productivity. Okay, kalau kita consider dulu, first came the mainframes dan the mini computers. Perkembangan komputer tu daripada mainframe kepada mini computers, kepada PC, kemudian internet.
So each was a tremendous technological leap that greatly increased user productivity. What will be the next great productivity innovation? Okay, lepas ni apa pula? Okay, mungkin kita tak terfikir lagi sekarang. So the cloud, mobile computing, can these technologies deliver real significant productivity gains? So kita kena cuba fikirkan apa lagi yang boleh meningkatkan lagi productivity. So some causes stress. For example, security and privacy for cloud computing need 24/7 monitoring. Okay. Next is data storage retrieval. Determine what data, if any, is susceptible to bit rot and transfer a new media before it becomes a problem. Okay. Archiving data is very important for any IT company since it can be considered as company properties. So menjaga data tu sebaik mungkin adalah sangat mustahak kerana data tu sendiri adalah properties bagi satu-satu company. In short term, the problem of data needs is not obvious, but in a long term, there might be some problem on retrieving data from all the hardware and technologies. So each media had their own life expectancy, thus making sure that this data transfer into fresh media is important to avoid data loss. So apa yang penting ialah mengelakkan berlakunya kehilangan data. Data ni mungkin kalau jangka pendek kita tak nampak sangat, tapi dalam long term sangat penting untuk kita pastikan data tidak hilang. Contohnya data tentang pelajar perlu maintain sampailah mereka grad sekurang-kurangnya. Okay, berapa tahun tu. Dan kalau dah grad sekalipun perlu data tu dikekalkan dalam storage untuk satu-satu universiti supaya boleh maklumat tentang alumni dan sebagainya. Okay, tu satu-satu contoh lah. Okay, next about multinational operation. There is another challenge of IT. Okay, challenge untuk multinational operation ni, how to instill a culture of teamwork among international team members with diverse backgrounds and varying ethnicities. Okay, contohnya satu company, kalau kita bercakap tentang global operation, company yang ada branch merata dunia, macam mana nak menerapkan budaya kerjasama ataupun teamwork, okay, sesama ahli kumpulan yang mana terdiri daripada international team members. Okay, seorang berada kat UK, okay, dengan seorang berada kat Malaysia, seorang dekat Singapura, seorang dekat China, dengan perbezaan background dan juga ethnicities. So ni bila kita bercakap tentang global economy, okay, bila company tu ada banyak branch serata dunia, okay, antara cabaran yang perlu dihadapi ialah macam mana dia kena consider time zone differences. Okay, dekat Malaysia time zone masa ni malam, mungkin dekat tempat lain siang. Okay, how to travel, okay, antara team members ataupun perbezaan bahasa, budaya dan sebagainya. Okay, so antara yang perlu diterapkan ialah changing from the us versus them. Okay, maksudnya mewujudkan rasa kekitaan, bukan lagi mereka. Okay, next, possible threat of IT. Yang ni pun kita dah tengok modul sebelum ni. IT security pros have to contend with an increasing number of loose confederations of individuals dedicated to political activism, like the infamous anonymous group. Politically motivated hackers have existed since hacking was first born. The big chance is that more of it is being done in the open and society is acknowledging it as an accepted form of political activism. Okay. Okay, yang ni aktivis ni bermaksud a person who gains unauthorized access to computer files or networks in order to further social or political ends. Okay. Yang secara unauthorized mendapat cuba akses file ataupun network dengan tujuan politik ataupun sosial. Okay, ini salah satu possible threat of IT. Okay, then most IT security pros have to contend with the large large group of malicious hackers that steal intellectual property from companies or perform straight up corporate espionage. Their method is to break into companies' IT asset, dump all the password, and over time steal gigabytes of confidential info.
patents, new product ideas, military secret, financial info, business plan and so on. Okay, so ni adalah satu lagi possible threat of IT, intellectual property theft. Okay, idea, apa-apa sahaja yang boleh dicuri. Okay, confidential info, financial info, maklumat ketenteraan, business plan dan sebagainya. So they pass along valuable info to their customers for financial gain and they stay hidden inside the compromised company's network for as long as possible. Dan maklumat tu biasanya kadang-kadang bukan untuk keperluan mereka tapi mereka jual untuk mendapatkan benefit dari segi finance. Okay, malware mercenaries. Malware mercenaries, no matter what the intent of a group behind the cybercrime, someone has to make the malware. In the past, a single programmer would make malware for his or her own use or perhaps to sell. Okay, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, maksudnya ada juga programmer yang create malware tu untuk kegunaan dia sendiri. Okay, ada purpose tertentu ataupun untuk dijual. Okay, untuk dapatkan duit. Today, there are teams and companies dedicated solely to writing malware to bypass specific security defenses, attack specific customers, accomplish specific objective. They are sold on the open market in bidding forums. Okay. The next one is botnets as a service. Botnets are not just for their creators anymore. Having more than likely bought the malware program that create the bot, today's owner will either use the botnet for themselves or rent it to others by the hour or another metric. The malware program attempts to exploit tens of thousands of computers to create a single botnet that will operate at the creator's instruction. So those instructions often include dropping off a ransomware program. Botnets have been found with hundreds of thousands of infected computers. So botnet ni macam saya kata sebelum ni, dia private computers yang sudah pun dijangkiti oleh malicious software dan dia dikawal oleh orang-orang tertentu ataupun group of person tanpa pengetahuan pemilik sebenar. Okay, contohnya untuk bila komputer tu dah diambil alih oleh satu group ni melalui malicious software ni, dia akan digunakan sebagai maksudnya pusat untuk menghantar spam dan sebagainya. Okay. Okay, next, possible threat of IT, the increasingly compromised web. At the most basic level, a website is simply a computer, just like a regular end user workstation. In turn, the webmasters are end users like everyone else. It's not surprising to find the legitimate web is being littered with malicious JavaScript redirection links. It's not entirely a matter of webmasters' computers being exploited that's leading to the rise in web server compromise. More often, attackers find a weakness or vulnerability in a website that allows them to bypass admin authentication and write malicious script. Compromise web ni maksudnya web tu sebenarnya web biasa. Okay, tetapi kadang-kala web tu dilambakkan dengan JavaScript. Okay, JavaScript yang boleh yang ada pautan tertentu yang boleh redirect kepada link-link tertentu. Okay, kadang bukan webmaster komputer tu yang buat benda tu, tapi attackers tadi. Okay, attackers tadi yang menjumpai kelemahan ataupun kelompongan pada website dan mereka bypass admin authentication. Okay, biasanya web tu dia ada admin. Okay, tapi attackers ni dia berjaya maksudnya seolah-olah macam hack web tu dan melalui kelompongan yang ada ataupun kelemahan yang ada pada web tu, dan dia akan letakkan link dengan JavaScript tertentu. Okay, yang sebenarnya link tu mengandungi malicious script yang boleh trigger virus dan sebagainya. Ataupun apa sahaja yang boleh compromise web tadi. Okay, so by that we finish our chapter today.